molecole sono estremamente piccole ed è molto difficile vederle, anche con i più moderni microscopi. Questo perché hanno delle dimensioni dell'ordine degli angstrom. Ciò significa che possiamo mettere in fila milioni di molecole in un solo millimetro. Guardate questa gocciolina d'acqua. Piccola, vero? Pensate che contiene 140 miliardi di molecole d'acqua. Un numero così grande che la nostra mente non riesce neanche a immaginare. Pensez au nombre de molécules qui constituent les objets qui nous entourent. Tout ce qui nous entoure est composé de molécules, même l'air. Notre corps aussi est composé de molécules, et ce sont des milliers de molécules qui travaillent ensemble pour nous garder en vie. El cuerpo humano está formado por órganos, tejidos y células, y solo en una célula se pueden encontrar miles de moléculas muy diferentes, interaccionando entre ellas y regulando todos los procesos biológicos. Son las moléculas de la vida. Parmi ces molécules, les plus importantes sont l'ADN et les protéines. Ce sont des polymères composés de blocs de construction ou briques, assemblés un peu comme des Legos. Dans le cas de l'ADN, ces blocs sont appelés bases azotées et sont de 4 types différents. Ils se combinent entre eux pour former la longue molécule d'ADN double brun. En el cas de les proteïnes, hi ha 20 tipus de totxos amb els quals la cèl·lula fabrica una gran varietat de construccions diferents i meravelloses, des de proteïnes molt petites fins a macromolècules molt complexes. Tota aquesta maquinària cel·lular funciona com un rellotge suís perfecte. Tutte le molecole hanno una forma ben precisa, la quale è responsabile delle proprietà e del comportamento della molecola stessa. Basta effettuare delle piccole modifiche a livello della struttura di una molecola per cambiarne completamente le caratteristiche. Guardate per esempio queste due molecole. Esse sono praticamente gemelle, sono l'una l'immagine speculare dell'altra. Nonostante ciò, esse vengono percepite dal nostro finissimo olfatto come due odori completamente diversi. Questa sa di agrumi, di arancia, mentre quest'altra ha un forte odore di trementina. Le diverse proprietà delle molecole dipendono dalle diverse interazioni che possono avere con il nostro organismo. È proprio su questo meccanismo che si basa l'azione dei farmaci. Ogni molecola può trovare uno o più partner con cui interagire nel nostro corpo. Di solito li chiamiamo target o bersagli. La cible est en général une molécule qui appartient à notre organisme, par exemple une protéine ou notre ADN. Parfois, cette cible peut être une molécule qui appartient à un autre indésirable, comme un virus ou une bactérie. L'interaction entre les deux molécules est généralement très spécifique. Piccole molecole vengono riconosciute dai loro corrispondenti targets come una chiave dalla sua serratura. In realtà questo adattamento è più complesso perché le molecole sono dinamiche e tra il target e la molecola si devono verificare interazioni mutue. Quando questo accade, nella cellula vi è una risposta biologica. La estructura tridimensional de la diana se puede modular o bloquear con moléculas pequeñas, como los fármacos, para conseguir modificar el comportamiento de la maquinaria celular que no esté funcionando bien. Por ejemplo, los fármacos antitumorales detienen el crecimiento de la célula tumoral bloqueando el ADN, como la actinomicina, o bloqueando el receptor estrogénico, como el tamoxifeno, empleado en el tratamiento del cáncer de mama. Otro ejemplo es el oseltamivir, que bloquea una proteína muy importante del virus de la gripe, haciendo che la enfermedad remita. Può capitare però che a volte le molecole agiscono su più di un bersaglio. In tali casi insorgono i cosiddetti effetti collaterali. È il caso di alcuni farmaci antistaminici, che bloccano le reazioni allergiche, ma al tempo stesso possono causare forte sonnolenza. Le molecole si possono costruire in laboratorio. I chimici, in particolare i chimici organici, sono capaci di mettere insieme degli atomi dello stesso tipo o di tipo diverso attraverso dei legami covalenti e formare delle molecole anche piuttosto complesse. Questo processo si chiama sintesi organica. Molti farmaci costituiti dalle molecole sintetiche sono già utilizzati e in commercio. Questi farmaci sono farmaci antitumorali, sono farmaci antibatterici o antivirali per combattere le infezioni e infine sono anche farmaci antinfiammatori, cioè bloccano e combattono le infiammazioni. Ontsteking is eigenlijk een reactie van ons lichaam die ervoor zorgt dat we beschermd zijn tegen infecties en andere bijvoorbeeld weefselschade bij een ongeval. Spijtig genoeg kan ontsteking soms uit de hand lopen en bijvoorbeeld chronische ontsteking opwekken, waarbij we denken bijvoorbeeld aan artritis of
astma. Vele factoren liggen aan de basis van ontsteking, waaronder ook soms onze voeding. Aan de ene kant kan voedsel ontsteking veroorzaken. Bijvoorbeeld als je te veel verzadigde vetzuren en suikers eet, kan je obese worden. In obese personen worden de cellen van het lichaam blootgesteld aan hoge concentraties van nutriënten, waardoor een chronische ontstekingsreactie ontstaat. Deze reactie noemen we ook metaflammatie. Door deze chronische ontsteking verhoogt ook de kans op andere ontstekingsziekten zoals astma. Aan de andere kant zijn er ook ontstekingsremmende voedingsstoffen. Deze houden gezonde mensen gezond, maar kunnen ook symptomen verminderen in patiënten met chronische inflammatieziekten. Een voorbeeld hiervan is oleocanthal. Deze stof vind je terug in olijfolie en heeft dezelfde biologische activiteit als ibuprofen. Dus de volgende keer, als je hoofdpijn hebt, kan je ofwel een ibuprofen nemen, ofwel 500 gram olijfolie drinken. Dus gezonde voeding is nuttig, maar het gaat niet meteen de klassieke geneesmiddelen vervangen.